विभागमंगलम दीपम त्रयोतिर्विरामं भक्त्यायुरेक्षा देवायुवर्तने राहिमांतर्गाद्वराज्य ज्योतिर्मोस्ते साक्षात्तीन्द्रियां ज्योतिवानंदधायं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्याभिरिच्य भगवत्परतस्वजवरेण्यं भगवदेवश्रीवै धियो यो न प्रचोदयात् सत्यन्वतेन प्रतिज्ञां नमस्कृतो नमसे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा भगवान् मेत्या वेदोकाम संपत्तिजलो अविपदनागेश्या परिवारया आनन्दपूर्णमंगलविदायं राजनीयं समर्पयामि नमस्कारामि बोलो गजानन महाराज की ओम तत्परजाय स्नेह कृतुंडाय जयन्नवदन्ति प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा जो मे देवता जो प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अनेन महागणाधिपति श्री महागणाधिपतिदेवता शरणारविन्दार्पणमस्तु तदनन्तरं सांगसपरिवार दत्तात्रेय स्वामी देवता पूजां च करिष्ये सद्गुरु मदनानंद स्वामी भगवान की जय भवानंद स्वामी महाराज की जय भुवनेश्वरी माता की जय आकाशवतु निर्देवो भवमानो निर्देशकरं सुधारय स्वातंत्र्यवतु ध्यायेत्वा महात्मनाय ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि इंद्रा यज्ञीश्वरासुरपरागी पुरुषागिन्द्रा धास्सागिन्द्रे घोराविचाराचार्यः मनीषादतेश्च शान्तिमहात्म्यनिवेदस्वरे राधश्चाकृजागृहीत सर्वं दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः प्रबोधनं समर्पयामि नानावर्णमहार्घ्रतृजते सवर्णपीठेपदा संविट्टो प्रदादकुटमेधा पापसमयभृशं दत्ताडि प्रथामि पुनरे पक्षाडि वक्त्रं पदौ भक्ताभ्यश्च महाराज भगवन् दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः सुखप्रक्षालनं समर्पयामि मंदिरं स्वर्णद्वारशोभितं मगधत्रावाटिकज्ञानिनं माणिक्योतम पुष्करादिले सहस्रावृतं वज्रस्तंभ ततं प्रवालकादेहटिवेदं मृदा दत्तं स्वीकृतं दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः माणिक्यमन्त्रं समर्पयामि प्राञ्जत्कादनवक्रतङ्गां भगवाभासुरां नानाचित्रचिरत्नरत्नजुलां यक्षोष्यमानां शुभाम् अग्रालम्बे महासमुद्रां दान्दोडिकां दास्ये श्रीगुरुभक्तवाङ्गो दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः आन्दोलिकां समर्पयामि वज्रस्तंभचतुष्टयानं सद्गोमेघपुष्करागनिचयाकृत्सान्तुर्विदं स्वारण्यविकर्दिशं शशिशिलासोपानपञ्चमिकं भव्यं मण्डपमर्पयामि भगवन् दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः दिव्यमण्डपं समर्पयामि षड्बाहुं षड्राजभजनजनं षट्चक्रमोत्सस्थितं षड्विंशद्वरतर्थसात्मकं स्वामिवैभवं षट्शास्त्राङ्गं षड्धनं देवाहयामि अक्षयत्वास्मि षडूषि शून्यवक्षं दत्तावतु प्रभो ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं सुदोर्ध्वा अत्यतिच्छब्दशाङ्गुलम् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावः श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः आवाहनं समर्पयामि सिंहासनं सवर्णं मणिमण्डितं सुबलं चापुतमुक्तासनं भव्यश्री कशिपुभरणगणं पादोवधानामिदं सिंहासमर्पयामि भगवन् दत्तावतु प्रभो ओम पुरुषे वेदो यद्भूतमिच भव्यं तामृतत्वस्येषानः यदन्यनातिनोहते ओम तां महावाजातवेदलक्ष्मीन्वगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयं गावस्वं पुरुषाणां श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि वितानम् आमुक्तामलकोपमानकृतं मुक्तासुरालङ्कृतं ज्योत्स्ना स्वच्छदुकुलवतरं चित्राजलाभ्यजितं दीपस्थापन योगिकार्यवदे नानाविधैश्वर्यं तेनास्यामि वितानमेतदेव दत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः वितानं समर्पयामि पाद्यं दूर्वाङ्कुरैवाद्यं पुष्पदर्शे पुत्रैर्वादिनं विष्णुकराजलाणमयमात्रेर्वादिनं पादाम्भोजयुगे त्रयीमयमहामुद्रासमुच्चार्यते दत्तं गुरुपादमध्य भगवन् दत्तावतु प्रभो ओम यदावान् स्वयमा अधोऽध्यायापुरुषः अधोनानि त्रिपादस्यामुदन्दिवे आचमनीयं तक्कोदयहरिचिन्तनजातिवैरमिदं भव्योषीरलवङ्गवादं नगरजातं पद्माभे करपल्लवे जगते गोकर्णतुमेर्पितं स्वीकुर्वाचमनीयं भगवन् दत्तावतु प्रभो ओम तस्मान्त्राणयायिता विराजमति पुरुषः प्रजातोच्चरिता पक्षात्मदोगः ओम चन्द्राप्रभासां यशसादुरन्ति लोके देवदृष्टामदानां तां पत्नीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण सदान्वामृणे श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः वेदशास्त्रं समर्पयामि मधुपत्रं कर्पूरप्रभवोमृतेर्दत्तं सालेयरुचिर्जा उपदत्नापरमाक्षिकेन्द्रैश्वर्यं लिप्तं तन्तसुदीप्तभक्षके श्रीगुरुविदं देवतो दत्तं ते मधुपत्रमग्निगोदत्तावतु प्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः
समर्पयामि अभ्यङ्गनम् चित्ताह्लादकरं सुगन्धमयं ब्रह्माभाजनं केशेश्वरं विशोधेव सुमाजे कुमुदे अंगिरुडं संक्षिदे भव्या प्रियंजमेन विदोत्पुरः पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ओम मधवादारुदायते मधुक्षरन्दिन्धवः माध्वेर्न सन्वोषधेः मधुनक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिव कुम्रजः मधुद्योरत्नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाकुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः दत्तात्रेय स्वामिने देवताभ्यो नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि फलोदकं नारीकेण फलोदकेन रुचिरम्भाफलानां द्रवीः माकन्दोयपानकेन वदनद्राक्षाफलानां रसैः रत्नाभ्यजिन ब्रह्मपादनिधैः अत्युत्तमैर्भक्तः स्वामद्य स्नपयाम्यहं हृदये दत्तावधूतप्रभो श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः फलरसस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं कावेरी यमुना शतद्रुसरयो भागीरथी नर्मदा कृष्णाभ्यमरते विरञ्जि सर्वे गोदावरी वारभि लक्ष्मी पुरुष सूक्त रुद्र नमगे निन्दुरनो सामदा कुर्वे शुद्ध जिलाभिषेक भजना दत्तावधूत प्रभो ओम यत्पुरुषेण अभिषाः देवाय किमदन्वदा वसन्तोऽस्या हिदाज्यं ग्रीष्मैत्म शरद्धभिः ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलान्तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः ओम शिवाय गुरवे नमः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवपुतोदय शिवे नमः नमस्ते सुगन्धने बाहुच्छामदते नमः यादविश्वदमाजिवं भगवते जनः शिवागरत्या यादवदया नोर्धमदया यादे गुरुजवादनोरघोरापावगाजरे दयानन्दनवासन्तमया क्रीडन्तात्यागजे यामिषं क्रीडन्तास्ते विभर्जस्तवे शिवाङ्गिर्त्रिदाङ्कुर्मायुगं दे पुरुषं जगतो गिरिशाक्षामदामसे विधानः सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं समनाददो अध्यबोधदुवक्तावसमोदहिष्यामिषभो ऐरित्तदर्वाण्यं भयं दर्वाक्षयादिधान्यः असर्वस्ताम्रोर्णोतपप्रसमङ्गलः ये जयमागुमृद्राभितो दिक्षुश्रुता सहस्रजो वैशाखं मेढयीमहे असद्योपदर्पदनीलग्रीवो विलोहितः उदयनं गोपादुर्जन्मदर्जन्मदहान्यः उदयनं विश्वाभूतान्तर्दृष्टो मृडयादिनः नमो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुजे अदोयस्यत्वानहन्तेभ्यो करण्णवः प्रमुञ्चजन्मनस्वोभयोराज्ञोर्जाम् याचते हत्यैजमपराधाः भोवा अवदत्तजनस्त्वं सहस्राक्षरिते विजयहिर्यानां मुखाद्वालसमना भवा विद्यन्धनुप्रवर्तनो विजयोवानपालमुदा अनेकन्नस्येषु आपुरशिरणङ्गते याते हेतिर्मे दुष्टमहस्तेव भोवदेतनः तयास्मान् सुदस्त्वैक्मया परिभुजा पदाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने परिदे धन्मनो हेतिरस्मान् मृणस्तु विश्वतः अथो यज्ञस्तवादे अस्मन्निधे हितो नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय इंद्राय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे जैनान्ये जान्यपदये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनांपदये नमो नमः तस्मिञ्जर विजयमदेवधेनांपदये नमो नमः पपुषाय विव्याधिनेन्नानांपदये नमो नमः विदिने पुत्रानांपदये नमो नमः भवस्येच्छे जगदांपदये नमो नमः रुद्राय दुताविने क्षेत्राणांपदये नमो नमः सूतायां जायवनानांपदये नमो नमः रोहिताय पदये वृक्षाणांपदये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणांपदये नमो नमः भुवन्तये वायुवस्फुटायोषधीनांपदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दये देवकीनांपदये नमो नमः कृष्णपीताय तापदये सद्वनांपदये नमः नमः सहमानाय व्याधिनीनांपदये नमो नमः भगवाय निषङ्गिणे सेनानांपदये नमो नमः दिशंगिणे श्रीमदेदस्कराणांपदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनांपदये नमो नमो निजेरवे परिजराय अरण्यानांपदये नमो नमः श्रुताभिभ्यो जिघातं तद्योवट्टदांपदये नमो नमः श्रीमध्वानकञ्जरभ्यप्रवृन्दानांपदये नमो नमः उष्णीरिणे गिरिजराय कुरञ्जानांपदये नमो नमः विषुमध्यो धन्वामिभ्यश्च नमो नमः आदन्मानेभ्यः प्रतिधानेभ्यश्च नमो नमः आयच्छभ्यो विदुर्यभ्यश्च नमो नमः अस्यभ्यो विद्यभ्यश्च आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च नमो नमः सोभ्यो जाग्रद्भ्यश्च नमो नमः चित्तभ्यो धावद्भ्यश्च नमो नमः स्वाभ्यः स्वाभृद्भ्यश्च नमो नमः
अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विभ्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यद्रुगुम्मदेभ्यश्च वो नमो नमः वृक्षेभ्यो वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरोभेभ्यो विश्वरोभेभ्यश्च वो नमो नमो माध्यालगेभ्यश्च वो नमो नमो ऋदिभ्यो ऋधेभ्यश्च वो नमो नमो ऋधेभ्यो ऋतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यश्च संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यश्च वो नमो नमः यशकृभ्यो धर्मकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च कंठाय च नमः कवर्धिने नमः सहस्राक्षाय च धन्वने च नमो गिरिशाय च विविष्टाय च नमो मेरुत्तमाय च यशमते च नमः ह्रस्वाय च वामनाय च नमः बृहते च वर्षीयसे च नमः वृद्धाय च समृद्धने च नमः अग्र्याय च प्रथमाय च नमः जवेजाजराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः भूर्म्याय च शून्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमः मध्यमाय च अपकल्पाय च नमः जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽप्याय च प्रतिधर्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमः अवन्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः सुषेणाय च अश्रुधाय च नमः शूराय च अवभिन्दते च नमः वर्मिणे च वरोधिने च नमः भीमिने च कवचने च नमः श्रुताय च दुर्देनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो जुष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूत रहिताय च नमो निजङ्गिणे च सुजिमते च नमः तीक्ष्णे च वेजायुधिने च नमः स्वायुधाय च धन्वने च नमः श्रुच्छाय च पथ्याय च नमः काट्याय च अनाद्याय च वैशम्दाय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमः वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः अन्ध्रे च हनीयते च नमः वृक्षेभ्यो महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आचार्याय च आलाद्याय च नमः शिष्याय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाच्याय च नमः हिरण्याय च प्रवत्याय च नमः किहुंसिलाय च क्षेणाय च नमः कवर्धिने च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्व्याय च गेष्ट्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः हृदयाय च नवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुक्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च ओलप्याय च प्रमाणाय च विघ्नते च नमः आख्यते च प्रथयते च नमः वक्रिकेभ्यो देवानागुम्मदेभ्यो नमः विक्षीणकेभ्यो नमः विचिन्मत्केभ्यो नमः निरतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्राभयन्तदत्पदे दरिद्रन्निर्लोहिता येषां मृषाणामेषां मृजोनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाम मदो यादेर्दृशिवादनो जिवा विश्वाः भेदये जिवारुद्रस्य भेदया नो मृतजीवसे इमागुमृत्राय विजयवर्धने क्षेत्रेराय प्रभरामहे वद्यो निदानश्रमदत्पदे लदित्पदे विश्वं मुष्टङ्ग्रामे अस्मिन्ननाद्रो मृणानोद्रोदनो मयस्पदिक्षेद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयाच्चमधुराय जे विदातस्यामधोर्दुनप्रणेदो मानव महान्तपदमानोर्भगं मानवक्षन्दमधुमानवक्षितम् प्रियमानस्तनुवोर्ध्वदीर्घः मानत्वगेतनये मान आयुष्मानो कौष्मानो श्वेर्दीर्घः वीरान्मानोर्द्रभावितो वधेरविष्मन्तो नमसा विधेमते आराध्ने गोद्नोदपोरुजग्ने क्षेत्मे रायुधन्नमस्मेते अस्तो रक्षाजनोधिजदेवपुरुषताजन शर्म यच्छद्विपराः त्वेश्रुतङ्गर्दहदं युवानं मृगन्नभयमो भात्रमुग्रम् पुराजरिद्रे रुद्रस्तवानोऽन्यं देवने बन्धुसेनः परिणो रुद्रस्य हे त्रिपुरणत्तु परिद्वेषस्य दुर्मद्रघाय अवस्थितामघोद्भ्यज्ञनक्रमेष्ठत्तोकाय त्रयाय मृडया मेढुत्तमा शिवतमा शिवो न स्मुना भवान् परमे वृक्षाय धन्निधाय प्रतिम्मदान आजर विनागम्य प्रदागहि विकृत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यात्ते जात्रगं हेतयोऽन्यमस्मिन्ने बन्धुदाः शास्त्राणि सहस्रधाबाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवत्पराचेन हमकाकृते शास्त्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यः तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे
चरणवेन्द्रक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्रिगंधाः शर्वाधाक्षमाजराः नीलग्रीवाश्रिगंधादिवकुमृद्रा उपसृताः ये रुक्येर्पिञ्जराः नीलग्रीवाविलोहिताः ये भूतानामतिपतयो विशिखा सक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविच्छन्ति पात्रेषु प्रतोजनः ये पदाम्बदरक्षेण प्रधाय विविधः ये दीर्घानि प्रचरन्ति श्रुतावन्तो निषङ्गिणः ये वेदावन्तश्च भूयागुंसदिशोरुद्राविदत्तिरे ये जागुन्दः त्रयोजने वदन्वानन्मसे नमोर्दरेभ्यो ये पृथिव्यां ये हेन्द्रिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमेषोऽस्तेभ्यो दशप्राचीर् दक्षिणा दशप्रदेशे नमस्ते नामृणयन्तु देयन्तु स्मयेच्छनो द्वेषितं भोजं भेदधामि प्रियम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयबन्धनान् मर्त्योर्मुक्षीयमां प्रदाहादो योरुद्रोऽग्नो योर्चिरवोषधीर्योरुद्रोऽस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमैकं दासान् मर्त्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् नवयामहे मृच्छवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रो मामिषान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे वाहे आभिर्गेर्प्रियतो नभूर्माप्याये हरिवो वर्धमानः जास्तोद्रुभ्यो मयि गोत्राभिजातभोष्टभाजोषदेश्याव ब्रह्म प्रवाजुष्मदन्नो महासेत् ओम शान्तिः हरिः ओम मग्ना विष्णुदजोषदयमावर्तन्तवाङ्गिरः जिम्नैर्वाजे विराजतु वाजश्च मे प्रदवश्च मे प्रेतिश्च मे बलिश्च मे धेतिश्च मे कर्दुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे शुद्धिश्च मे ज्योतिश्च मे शिवश्च मे प्राणश्च मे बाणः च मे व्यानश्च मे तुच्च मे चित्तं च महाभेदं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे रक्षश्च मे बलं च मवोजश्च मे सहश्च महायुश्च मे जराज महात्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे परम च मे इंगाणि च मे स्थान च मे परोगम च मे शरीराणि च मे जैष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मच्च मे म्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे त्रागुया च मे बुद्धं च मे बुद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे तुषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सोक्तं च मे श्रुतं च मे विद्यं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुखं च मे शुभं च मरुद्धं च मरुद्धिं च मे शुद्धं च मे शुद्धिश्च मे मतिश्च मे स्मतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुगामश्च मे गामश्च मे सोमनुदश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भरश्च मे द्रविणं च मे इन्दाच मे दत्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे सम्यच्च मे ज्ञानश्च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे शीलं च मे लयच्च मर्दं च मे अमृतं च मे क्ष्मं च मे नामयच्च मे निपातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषाच मे सुदिनं च मे भोच्च मे सुवनृता च मे भयच्च मे हृदच्च मे घृतं च मे मधुश्च मे शक्तिश्च मे श्वेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मोद्भिद्यश्च मे रयिश्च मे रायच्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे क्षुतिश्च मे पूयवाच्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे बृहेश्च मे यवाच्च मे मदाच्च मे दिराच्च मे मुद्राच्च मे फल्वाच्च मे गोधूमाच्च मे मधुराच्च मे प्रियङ्गवच्च मे नवच्च मे श्यामागाच्च मे निवाराच्च मे अस्मात् मे मृत्तिकाच्च मे गिरयच्च मे पर्वताच्च मे गदाच्च मे वनस्पतयच्च मे हिरण्यं च मे यच्च मे शीशं च मे द्रवच्च मे श्यामं च मे लोहं च मे कृतिश्च महावच्च मे वीरुदच्च मभूषुधयच्च मे कृष्णवच्चं च मे कृष्णवच्चं च मे ग्राम्याच्च मे पशुवारण्याच्च यज्ञेन कुर्वन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसुतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे हस्तश्च मे यमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सुविदाच मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे कर्ता च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे विष्णु च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च मे इन्द्रश्च मे अंतरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे भागुंसश्च मे इन्द्रियामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दे च महाकरेणश्च मे वैष्णदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ग्रहाश्च
मेदिग्राह्याच्च मे इन्द्राग्निश्च मे वैश्वदेवश्च मे वरत्वदीयाच्च मे माहेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे औष्णश्च मे पात्नीवदश्च मे हारीयोजनश्च मे इदमच्च मे मरिश्च मे वेदिश्च मे दुष्णियाच्च मे गृजश्च मे जमसाच्च मे ग्रवाणश्च मे स्वरवच्च मो परवाच्च मे धिजवणैच मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानिच मे पूतवृच्च माधवनीयश्च माग्नेयद्रञ्च मे अविर्धानंच मे गृहाच मे सदश्च मे पुरोडाचाच मे पशदाच मे वृदश्च मे सुगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे शौर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वेदश्च मे पृथिवीच मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे ज्यौश्च मे चक्वरे रंगुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृश्च मे सामच मे सोमश्च मे जुश्च मे दीक्षाच मे तपश्च मे अर्धञ्च मे मृदञ्च मे होरात्र्योर्वृष्ट्या बृहद्रसन्तरेच मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाच्च मे वत्साच्च मे त्रियविच्च मे त्रियवेच मे दित्यवाच्च मे दित्यौहीच मे पञ्चाविच्च मे पञ्चावीच मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्साच मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहीच मे पष्टवाच्च मे पष्टौहीच मे उक्ताच मे वचाच मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाच्च मे धेनुश्च महायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्चच मे सप्तच मे नवच मे एकादश नवदशच मे एकविकुञ्जदिश्च मे त्रयोविकुञ्जदिश्च मे पञ्चविकुञ्जदिश्च मे सप्तविकुञ्जदिश्च मे नवविकुञ्जदिश्च मे एकत्रविकुञ्जदिश्च मे त्रयत्रिकुञ्जदिश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौच मे द्वादशच मे षोडशच मे विकुञ्जदिश्च मे चतुर्विकुञ्जदिश्च मे अष्टाविकुञ्जदिश्च मे द्वात्रिकुञ्जच्च मे षट्रिकुञ्जच्च मे चत्वारिकुञ्जच्च मे चतुश्चत्वारिकुञ्जच्च मे अष्टाचत्वारिकुञ्जच्च मे पांचच्च प्रथमच्च द्विजच्च क्रतुश्च शुभच्च मूर्धाच्च व्यष्णिच्चां ध्यायनच्चां भुवनच्च भुवनच्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मधुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुत्थामदाने चकुंसषद्विश्वे देवासोऽत्वाच पृथिवीमादर्भामा मधुयनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यो वाचमत्या चकुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यः देवा वन्दो भायि पितरो नमदन्तो ॐ शान्ति शान्तिः ॐ दच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेदजो शन्नो तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात् सर्वं विश्वतो कृत्वा अत्यधिष्ठत्तशाङ्गलौ पुरुष एवेदमु सर्वमो यद्बोधं यच्छवम्यमो उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा दोज्जायागुष्ठपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वङ्गग्रामतो दाशनानि शनयते तस्मात् विराजजायिका विराजवतमूर्जा विराजोच्चरित्यदा पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषः वदन्वदा वसन्तोऽस्यादिदाज्यमो ग्रीष्मैक्मशरद्भवे सप्तास्या सन्तरितयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवायद्यज्ञन्तं बाणाः अभद्रं पुरुषं वशो तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन्न पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्याभिषेक्षये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्प्रतं बृहदाज्ञो अशोकत्राविच्यत्रेवायव्यान्नो आरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋजस्सामानयज्ञरे छन्दागुंसयज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेजो भयादतः गावो यज्ञरे तस्मात् जाता जावयः यत्पुरुषं व्यततः प्रतिधाव्य कल्पयन् मुखङ्ग्योश्चको बाहो गावोरो बाधाविच्छेदे ब्राह्मणो श्रवणमासेत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदस्येद्वैश्यः मध्यागुंसोत्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यो समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रादो तथा लोकागं न कल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्दमसत्त्वारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विभजन्यदास्ते धाधापरस्ताद्यमदाधार चक्रप्रविद्वान् प्रदेशदस्रः तमेवं विद्वान् मृतिः भवति नान्यपन्थाय नाय विद्यते यज्ञे
निमयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमान सजन्ते यत्र पूर्वेदाध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्बोध प्रतिवेदसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य त्वष्टार्जध्रुवमेधे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमो आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतेः भवते नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरतिगर्भेऽन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य देवाः परिजानन्ति योनिमुः परेजेनां पदमिच्छन्ति वेदसा यो देवेभ्यः आदपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः समारुजाय ब्राह्मये वृजं ब्राह्म्यञ्जनयन्तः देवाग्रे तत्कुर्वन् यद्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवादम्बसे श्रीचते लक्ष्मी च पत्न्योः अहोरात्रे वास्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिजान अमुं मनिजान सर्वं मनिजान तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वं दिगातुभे विष्णु चन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति 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 అయ్యా ఎవరన్నా ఒకరిద్దరు చేతనైన వాళ్ళు గా పల్లకిని అంత శుభ్రం చేసి ఆ బొంగులు మంచిగా తడిబట్టతో తుడిచి అంత దులిపి పెట్టండి ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयन्तामश्वं पुरुषाणो अश्वपूर्वामृतमच्छां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी ज्योतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां दुरन्ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे चितां पद्मवर्णां तां योपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवयुष्टावतारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोऽतबिल्वः मायान्तरायाच बाह्या लक्ष्मी उपैतमां देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽसुरास्तेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुद्धिवासामलां ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभवतिमसमृद्धिं च सर्वाञ्जरणसमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुट्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीमो सर्वभूतानां दाभ्यो वक्वये श्रियं श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसक्ता ममाकोटिं वाचसत्यमजीवहे अशोनागं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेदाम्यजः कर्दनेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्मवारिणीम् आपसृजन्तु स्निग्धार्जिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्मवारिणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गाबोधास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणां यशुचिप्रेतो भूत्वा जोयादात्मम्बम् यपञ्चदशञ्च श्रीकामसोदन्यभेदो आनन्दकर्तवच्चैवादिकुलेजैति विश्रुताः हृदयश्चयं पुत्राः स्वयं श्रीदेवी देवताः पद्मार्णे पद्मवरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे त्वमां भजस्व पद्माक्षे येन सौख्यं दवाम्यहम् अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मे धिषतां देवीं सर्वकामात्मसिद्धये धान्यं हस्त्यश्वाजाविदोरदं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतमां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां शौर्याभां श्रियवैश्वरीं चन्द्रशौर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं शौर्योधनं वसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्पदे वैनदेय सोमं पिबसोमं पिबतवरुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मध्यं ददातु सोमिने न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामदे भवन्तकृतपुण्यानां भक्तानां श्रेयसो धन्यवेक्षत वर्षं तु ते वाడు కూర్చుంటే దాని మీద పడతాడు ఎక్కడే ఉండదు वर्षं तु देवी भावरि दिवो अभ्रस्य विच्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यभद्रं मद्विजोदे तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचने कर्मफले दुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये चित्रस्तुते नमः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधिस्व यादा पद्मासनत्ताय कुलगर्दडी पद्मभद्रायताक्षी
गंभीरावर्तनाभिर्घनभरणमिता शुभ्रवत्तरोत्तरीय लक्ष्मी दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सापत्नहस्तामुपसद्गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताम् लक्ष्मीं चेरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बीं हृदयां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नो मधुर्पद वराङ्कुशो भागमभेदिमुद्राङ्ग्रैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ओम सक्तमेव चितपुनः पुनः द्वयत्र धीरः मनसा वाचमकृतः राजकाय सख्यानि जायते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताभिवाचे प्रणो देवे सरस्वते वाचभिर्वाचिनीपते हिनामवित्रियवद गौरी विमाय हृणानि तत्सत्ये कवले जुगले जातदुष्पदे अट्टावदे नवपदे बभुजे सहस्राक्षरा परमे व्योमन्नो कुमार्ति सांग दत्तात्रेय स्वामी देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शरीर सम्मार्जनं स्नानादरं दवदेहमेदमूलं बालपुरुषसमृतं सूक्ष्मेण हरवासुदाजवर्त समृज्य केशानभि आठूयात् विशोषेण्वदनं दास्यामि सन्धारिततो छात्रं बद्धो बालक्ष भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः शरीर सम्मार्जनं समर्पयामि यद्भास्कर बालिबिंबकरण प्रस्पर्धे विंगप्रभा भास्कर सूक्ष्मद्राय गणदुर्ल व्यायाम के दावणिं दान्तै गगतकैर्मोरहं समाप्येन भक्तितो जुटा वेट नमाजदाय भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः जटा जूडबन्धनं समर्पयामि प्रावरणवस्त्रं सौमं सूक्ष्मतमं मनोहरतरं सुस्पर्शमत्यर्घकं सौवर्णाचल सूत्रचित्रमं सिद्धं मृतं श्रीकरम् अट्टागनिकायतं समदनं रत्नत्रयी स्वीकुर्वीज पटं पटं गणदये दत्तावधूत प्रभा ओम दुर्दास्या दण्डहृदयः त्रिशतदविधकृताः देवाय जयन्दमानाः अवधृन् पुरुषं भुजं औपैतमां देवजगत्कीर्तिश्चमणिनाथः प्रादुर्भूतोत्तरात्रेऽस्मिन् कीर्तिपुण्डरीयं प्रावरणवस्त्रं समर्पयामि उत्तरेयं प्राञ्चत्को करदच्छदविदं समण्डन्दावदैः नानावर्णदुपूरदृशम्रोदयिताग्रम् एकत्राङ्गो मत्तरीयमदनं समृद्धं तादृशं तेदास्यामिरदेकुरुष भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः उत्तरीयं समर्पयामि स्वामी लिंग यज्ञोपवेदं वेदज्ञैर्द्विजपुङ्गवैर्कापासूत्रैर्नवैः ब्रह्मग्रन्थितं श्रुतिप्रथितसन्मन्त्रैर्पौर्मन्त्रितं सूत्रैः स्वर्णमयैः श्रीगुरुवेदं यज्ञोपवेदं शुभं कण्ठे रसविदुत्सुमवपुरुषं दत्तावधूत प्रभा ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रवक्षन्ना पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्याभिषेचये ॐ सुद्विभासामलां ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहं प्रभोजमसमृद्धिं च सर्वाग्नविग्रहात् दत्तात्रेयाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यपादुके भास्वत्काञ्चनकल्पिते मणिनित्ये महासुन्दरे दिव्यरत्नमये जगत्पादुके चक्राब्जाग्रचापपाणयोगोपचारिचिह्नाचितौ पादावन्दयोर्दये भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः दिव्यपादुके समर्पयामि आभरणानि कंठे मौक्तिकहारजालपत्रं महिमेकटौशृङ्खलां बाहुशुभन्तु सङ्गमगलरत्नाजिता ऊर्मिका सिंहास्यान्वलयान् करेष्वयस्मिन्निपुरे पादयोः प्रेम्णा स्वीकृतभूषणानि भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः आभरणानि समर्पयामि किरीटं रत्नविनिर्मितं मृदुधरं नोत्रप्राशोभितं मुक्तायुक्तमनर्घ्यमुत्तमवतच्छायनिलान्वितं त्रैलोक्य प्रभुतारलामर्जनं भास्करीडत्रयं ते मूर्धर्तयामि भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः किरीटं समर्पयामि कुंडलानि सूर्याचन्द्रमस्फोरिमण्डलं दुःखरागान्वितं वज्राभ्यजितमध्यकोष्ठभेदं देदीप्यमानं भृशं गण्डद्वन्द्वप्रभावितं महान्धकाराभं दास्ये कुण्डलमृतं दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः कुण्डलानि समर्पयामि कवचं प्राणायाम सुवर्ण द्विविधं ध्यानादिकिलान्वितं शान्तिक्षयान्तविधानोचितं सद्गुरुवैसन्यं कामक्रोधमुखारित्रिविधमया पायाभं श्रीहं देवाख्यं गोचन्द्राहण भगवन् दत्तावधूत प्रभा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः कवचं समर्पयामि श्रीगन्धं धनदारकपूरं मिश्रितं जाते चम्बकेदकी मुखलदान् आमोदगलादितं भक्त्या हस्तयुगेन बाहुजटकोडान्तोरदे
श्रीगंधम समर्पयामि कस्तूरी तिलकम गोपी चंदन कल्पिताच्युत सूक्ष्मर्धोर्मयी मध्यन्यस्त महार्थ सौरभ रक्तपूरिका बिंदुकं संपुल्लामर पुंडरीकरणो वासेदास्येव दास्येहं परिकल्पयामि तिलकं दत्तावधूत प्रभा श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः कस्तूरी तिलकम समर्पयामि अक्षतान् हिरैर्वा सुमहार्ध्वद्विर्णे काव्यर्वङ्गाङ्कितैः पूर्णाङ्गैर्नवशालि तण्डुलतद्वित्ताक्षतर्वाग्भैः निरत्नैः प्रमुक्तैः सुरुचिरैरत्तादिर्वामो याम्बरिभुजाय भगवन् दत्तावधूतप्रभा वन्दस्मात् जिज्ञासभूतः रुचस्सामान्यजिज्ञरे चन्दाभिषेकरे तस्मात् एकस्तस्मात् जायत ॐ श्रीर्मे भजत अलक्ष्मीर्मे नश्यत श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं हाराशोधिगणं भवन्तमभवं महामखाविद्युतं हाकदनागत्यं महारान्धकाराभं हालालाल सदुश्रीश्रीनन्दां परं जिन्मुखं हारिद्रेण समर्शयामि रजा दत्तावधूतप्रभो ॐ महिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ध्यायामि हेतिं परिपादमानः अस्त्वत्मा विश्वा वैनानि विद्वान् मात्माकुं परिपाद विश्वदः श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनम् उज्जत् सूर्यमरीचितो चरणै लक्ष्मीकटाक्षालयै सौमङ्गलिनों मिलकृतं दत्तावधूतप्रभो ॐ या गङ्गौर्यासिनी वालीया राकाया सरस्वती इन्द्राणि शेदत्वाया धात्तविवरेदना श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि सुगन्धपटवासादिकं सामोदं पटवादिकं प्रमोदय केरणं जगच्चूरिकं कर्पूरामलचूर्णपुणं भोष्पेवारुदिं जाति चंपकेदगी मुखमाम तबहरिन्द्रेदस्मात् तस्मात् जाता जावयः ॐ मनसः काममाकोदिं वाचः सत्यमशीमहे जो नागमुन्नस्मै श्री श्रेताम्बिषा श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः पुष्पाणि युष्मत्प्रीतिकराणि नूतन हरिद्वर्णच्छदालङ्कृतानि युज्यत्पल्लवतल्लजान्यपचिति प्राधान्यकं दुर्निधे सामोदानि समाहृतानि तदरं सम्पाद्यत्तवै दास्येहं दुरिद्राणि भगवन् दत्तावधूतप्रभो श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः तुलसी दल सहित पुष्पाणि ओम श्री दत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम देवदत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम ब्रह्मदत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम शिवदत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम विष्णुदत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम अत्रिदत्ताय दत्तात्रेयाय नमः ओम आत्रेयाय दत्तात्रेयाय नमः ओम अनसूयाय दत्तात्रेयाय नमः ओम अनसूया दत्तात्रेयाय नमः ओम अवधूताय ओम अनसूयाय सुनवे दत्तात्रेयाय नमः ओम अवधूताय दत्तात्रेयाय नमः ओम धर्माय दत्तात्रेयाय नमः ओम धर्मपरायणाय दत्तात्रेयाय नमः ओम धर्मपदये दत्तात्रेयाय नमः ओम सिद्धाय दत्तात्रेयाय नमः ओम सिद्धिदाय दत्तात्रेयाय नमः ओम सिद्धिपदये दत्तात्रेयाय नमः ओम सिद्धिसेविताय दत्तात्रेयाय नमः ओम गुरवे दत्तात्रेयाय नमः ओम गुरुगम्याय दत्तात्रेयाय नमः ओम गुरोर्गुरुतराय दत्तात्रेयाय नमः ओम गरिष्ठाय दत्तात्रेयाय नमः ओम वरिष्ठाय दत्तात्रेयाय नमः ओम महिष्ठाय दत्तात्रेयाय नमः ओम महात्मने दत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयाय नमः ओम योगादेशकराय दत्तात्रेयाय नमः ओम योगपदये दत्तात्रेयाय नमः ओम योगीशाय दत्तात्रेयाय नमः ओम योगाधीशाय दत्तात्रेयाय नमः ओम योगपरायणाय दत्तात्रेयाय नमः ओम योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजाय दत्तात्रेयाय नमः ओम चित्राम्बराय दत्तात्रेयाय नमः ओम बालाय दत्तात्रेयाय नमः ओम बालवीर्याय दत्तात्रेयाय नमः ओम कुमाराय दत्तात्रेयाय नमः ओम किशोराय दत्तात्रेयाय नमः ओम कंदर्पमोहनाय दत्तात्रेयाय नमः ओम अर्धांगालिंगितांगनाय दत्तात्रेयाय नमः ओम सुरागाय दत्तात्रेयाय नमः ओम विरागाय दत्तात्रेयाय नमः ओम वीतरागाय दत्तात्रेयाय नमः ओम अमृतवर्षिणे दत्तात्रेयाय नमः ओम उग्राय दत्तात्रेयाय नमः ओम अनुग्रहरूपाय दत्तात्रेयाय नमः ओम स्थविराय दत्तात्रेयाय नमः
ओम स्थलीयसे दत्तात्रेयाय नमः। ओम शांताय दत्तात्रेयाय नमः। ओम अघोराय दत्तात्रेयाय नमः। ओम मूढ़ाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम ऊर्ध्वरेतसे दत्तात्रेयाय नमः। ओम एकवक्त्राय दत्तात्रेयाय नमः। ओम अनेकवक्त्राय दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्विनेत्राय दत्तात्रेयाय नमः। ओम त्रिनेत्राय दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्विभुजाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम षड्भुजाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम अक्षमालिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम कमण्डलधारिणे दत्तात्रेयाय नमः। ओम शूलिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम नमरुधारिणे दत्तात्रेयाय नमः। ओम शंखिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम गदिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम मुनये दत्तात्रेयाय नमः। ओम मौलिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम विरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्रशिरसे दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्राक्षाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्रबाहवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्रायुधाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्रपादाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम सहस्रपद्माक्षिताय दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्महस्ताय दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्मपादाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्मनाभाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्ममालिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्मगर्भारुणाक्षाय दत्तात्रेयाय नमः। ओम पद्मकिञ्जलकवर्चसे दत्तात्रेयाय नमः। ओम ज्ञानिने दत्तात्रेयाय नमः। ओम ज्ञानगम्याय दत्तात्रेयाय नमः। ओम ज्ञान ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఎంతో మంది మోసిండ్రు వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరినాయి. సంతానం లేని వాళ్ళు సంతానం అయింది, పెళ్లి కాని వాళ్ళు పెళ్లి, పిల్లలు నిన్న ఏ కోరికలు ఉంటే అవి అయితే ఎంత నలుగురు పోయింది అంటే నచ్చిన వాళ్ళు పట్టుకోండి గట్టిగా. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा
दिगंबराय दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. నువ్వు మన దాంట్లో దిగి బాలమందాన్ని తీసి మన దాంట్లో పెడదు. తీసుకో మీరు కాపాడుకుందాం అనుకుంటుందేమో, అది మీరు వాడకుండా ఖరాబ్ అయ్యేది. అవునా కదా? గట్టిగా భాష ఒక్కనాడు మన ఏడాది దాకా దిగంబరా దిగంబరా
देवा अमृतस्य नाभिः ओं चत्वारि शृङ्गात्रयो शिवादात्मे शीर्षे सप्तहस्तासवस्य विराबद्धवृषभोरवीति महादेव अमृत्यागमाविवेश सप्तहस्तस्य शृङ्ग అయ్యా అందరికి పూర్ణాహుతిలో వేసేటువంటి ద్రవ్యాలు మీ దగ్గరికి వస్తాయి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. దూరం నుంచి నమస్కారం చేయండి. ओं चत्वारि शृङ्गात्रयो शिवादात्मे शीर्षे सप्तहस्तासवस्य विराबद्धवृषभोरवीति महादेव अमृत्यागमाविवेश सप्तहस्तस्य शृङ्ग सप्तयुगोद्विशीर्षः त्रिपाद प्रसन्नवदनं सुखासीनं सुचिस्पदः साहं दक्षिणे पार्श्वेदेवीं वामहेश्वतां तदा विप्रदक्षिणहस्तै शाशक्तिमन्नं श्रुतं स्वं रामरम्यजनं वामहेर्वृतवात्रन्तरारयन् मेषारूढं जटापद्दङ्गोरवर्णं महोदशं लोमध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्थ सर्वकावदम् आत्मामुखमासीनं एवं जायेतुदासनं ओं येष हि देव प्रतिशान सर्वः पूर्वो जातसवर्भेऽण्डः विजायमानस्य नित्यमान प्रत्यङ्मुखाः ओं मग्नये नमः ओं भुतवहाय नमः ओं भुदासने नमः ओं कृष्णवर्पणे नमः ओं देवमुखाय नमः ओं सप्तयुगाय नमः ओं वैश्वानराय नमः ओं जातवेदसे नमः ओं मदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितुप्रसवा ओं मूर्धानं निवारतं पृथिव्या वै स्वानरप्रदाय जातमग्निं कविगं सम्राजपतितं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ओं पुनस्त्वादित्यारुद्रावसवस्तमन्दतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेत यज्ञे हृदयेन त्वन्दर्वावर्धयत्व सत्यास्तन्तु यजमानस्य कामाः सप्तवत्यां पूर्णाहुतिं भोष्यामि ओं ओम सप्तते अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरा प्रणस्वा घृतेन स्वा अग्नये सप्तवत इदं नमः ओं वसोर्धारां जुहोति वसोर्मेधारा सदिति वा एषा हूयते हृदस्य वायेन मेषा धारा मुष्मिन् लोके बिन्वमानोपतिष्ठत आज्येन जुहोति तेजो वाज्यं तेजो वसोर्धारा तेजसेवास्मै तेजो वरुं तेजो कामा वै वसोर्धारा कामानेव वरुन्धेयं कामयेत नाद्यं पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते
ओम संजमे मयत्तमे प्रियंतमे नुकामत्तमे कामत्तमे सोमनसत्तमे भद्रंतमे श्रेयस्तमे वस्यत्तमे धत्तमे भगत्तमे द्रवणंतमे अंतातमे धर्तातमे क्षामत्तमे धृतत्तमे एवहत्तमे संवत्तमे ज्ञानंतमे सोत्तमे प्रसोत्तमे श्रीरंतमे लयत्तमे उदंतमे प्रदंतमे लक्ष्मणतमे नामयत्तमे जीवादष्टमे दीर्घायुष्मन्तमे मण्डलतमे भयंतमे सुगंतमे शैरंतमे सुजातमे सुदनंतमे एकादमे दुष्टतमे पंचतमे सप्ततमे नवतमे एकादशतमे दशादशतमे पंचदशतमे सप्तदशतमे नवदशतमे एकविधं दरिद्रमे त्रयोविधं दरिद्रमे पंचविधं दरिद्रमे सप्तविधं दरिद्रमे नवविधं दरिद्रमे एकत्रिमं दरिद्रमे त्रयत्रिमं दरिद्रमे चतुर्दशतमे षोडशतमे द्वादशतमे षोडशतमे विमं दरिद्रमे चतुर्विधं दरिद्रमे अष्टाविधं दरिद्रमे द्वात्रिमं दरिद्रमे षट्त्रिमं दरिद्रमे चत्वारिमं दरिद्रमे चतुश्चत्वारिमं दरिद्रमे अष्टाचत्वारिमं दरिद्रमे बालश्चतुर्दश सद्विश्वे देवासो कलादपुत्रनाथमाहिं धेर्मर्मनस्येमर्जनस्येमर्वक्षामर्वदिश्यामर्वने देवेभ्यो वाचमज्जाधुमो सुमेन्या मनुष्येभ्यस्तम्मा देवावदु पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णाहुतिमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु ॐ मदितेन्वमग्गुष्टाः अनुमतेन्वमग्गुष्टाः सरस्वतेन्वमग्गुष्टाः देवसविदुप्रासावे प्रणिता स्वपानीया सदसि सन्मे भूयाः सर्वमसि सर्वं मे भूयाः पूर्णमसीति पुनः पूरयित्वा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सुपूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः अक्षितिर्महि मामे श्रेष्ठां प्राच्यां दिशि देवा ऋग्विजो मार्जेन्द्रां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जेन्द्रां प्रतीत्या दिश्याभवोषधयो वनस्पतयो मार्जेन्द्राम् ऊर्ध्वायाम् दिशि संवत्सरो यज्ञवधर्मार्जेन्द्राम् समुद्रं वक्प्रहिणो विश्वां योनिमपि गच्छद अच्छद्र प्रजया भूयासं मा परासे च मत्पयः अञ्जलो पूर्णपात्रमानयते वेद एवास्यां प्रजां दधाति प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः मुखं विपृष्टे अवभृतस्येव रूपं कृत्वातिष्ठते भवत्कृपब्रह्मत्वदक्षिणां मनसोत्साहपरिमितहिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः यज्ञेश्वराय नमः लम्पृथ्वीतत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि हम् आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि रं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि वम् अमृततत्त्वात्मने आद्य पुरोडास निवेदनं पुरोडास नास्ति दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 नृसिंह भारत दिगंबरा नृसिंह भारत दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गुरुदत्त भगवान की जय। गायत्री प्रोक्ष्या सद्यत वर्तेन परिसंजाम मृदमस्तु मृदोपस्तरणवसे स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम बुधानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलदक्षिणां समर्पयामि नीराजनम् सम्राजञ्च विराजञ्चाभिश्रेर्याचरो गृहे लक्ष्मीरात्रस्यां वेदयामासकं हिमानवं शेर्जातवेदो गामस्वं पुरुषं वेदम् अभिप्रदक्षिणां श्रीरामपरिपादया ఇక్కడ పెట్టు अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायुषि अदब्धायोषि तदनो अभिषन्न प्रतिकृणो सद्गस्तवसोन्मे गोपाय द्विपादोजे चतुष्पदः अष्टासभाश्च इहाग्ने एकसभासुगाः सप्रदसभां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमाजुर्वासदाम् अहे बुद्धिय मन्त्रं मे गोपाय अमृतस्तैविदाविदुः ऋतस्सामानि यजुंसि साहिश्रीरमृता सदाम् सम्राजञ्च विराजञ्च विश्रेर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यां वेदया माधवीं हृदाम हिमानायुंसे अर्जातवेद रामस्वम्भुर्सुन्दरदाभिप्रदज्ञागैत्र्या मापरिपादया। गुरुदत्त भगवान की श्रीपाद वल्लभ भगवान की ब्रह्म सरस्वती भगवान की यज्ञ भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की जय। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वान् देव विनानि विद्वान् योऽद्यस्मद्दुह्रानमेन भोजश्चान्ते नमोक्तिं विधेम प्रवशुक्राय भार्वे वृत्वकं हव्यमदिन्दाग्ने सुबोधं यो देव्यान् मानुषादनो वंशे सुष्वान् विद्मनादिगादे हव्यवाहमरतिं मानुषाणाम् अग्ने त्वमस्मद्योद्यमेवानग्नन्ताभ्यमन्दकृष्टे पुनरस्मद्यगं सुमिताय देवाक्षां विश्वेरग्रे भर्यजत्रः अग्रे त्वं वारयानव्यास्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि स्वाहा। ओस्य पृथिवे बहुलान् वरवे भवादोकाय दुर्याय शून्यो प्रकारवामनुनावत्यमाना देवत्रीजीर्न यतदेवयन्तः दक्षिणाभाटवादने प्राच्ये देहविर्भरं जगनयो विभागे सकृते अग्रे नमः द्वस्ते नमः त्रस्ते नमः चतुस्ते नमः पंचकृत्वस्ते नमः दशकृत्वस्ते नमः शतकृत्वस्ते नमः असहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः नमस्ते सुमामाहिगुंसे नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीयाय महादेव्यै नमो नमः पाण्डद्वयोपवाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः। అందరూ తలలు వంచండి, చేతులు మీదకి పెట్టండి, అనండి యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ ఋషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే అపరాధ సహస్రాణి
क्रियन्ते अहर्निशम् मया दासोऽयम् इति माम् मत्वा क्षमस्व श्री उदासन मत्कर्म कुर्वताम् पुंसाम् कर्मलोपो भवेत्यदि तत्कर्म सफलम् कुर्युः तिस्रः कोट्यो महर्षयः अहम् परस्तादहमवस्तादहम् ज्योतिषामिदमो गवार यदन्तरिक्षम् मे पिता भूदहम् सूर्यम् हेयोऽहम् भूयासमुत्तमस्तमानाः పుష్పాంజలి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అందరూ ఒకసారి ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే నిలబడండి, దోసులు పెట్టండి, అగ్నిని భగవాన్ని ప్రార్థించండి, వరం అడగండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన. పేర్లు చెప్పుకొని దండం పెట్టు. అభివాదయామి యస్య పురుషా నామ గదవ పూజాంగేభ్యో మనం సంప్రదాయ హృదయోదయం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉదాహరణాయ గోధర్మయా దేవా ప్రభురం దస్మే అయా ధ్యానవాహనాయ గమనగోడుకుంభానాయ దేవదేవాభ్యచ విగంపురుమేన కృష్ణామోదిర్న సాంగర్ భగవాన్ శ్రీగురుదత్తాత్రేయ స్వామి దేవతా చతుర్భుజవాసుకోత్సవాంగత్య పూర్ణాహుతి యజ్ఞేశ్వర పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మ సర్వం శ్రీ परमेश्वरार्पणमस्तु. ओम बृहत्सारक्षत्रभद्रभद्रेन्द्रशभौजस्कृतमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदिशेन मध्यमिदम् वादेन सगरेण रक्षा. పూర్ణాహతి లోపల ఉండేటువంటి స్వామి పూర్ణాహతి కోసం యజ్ఞశాలకు రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామి మళ్ళీ ఆలయ ప్రవేశం ఉంటుంది కనుక ఆ ఆలయ ప్రవేశం అయిన తర్వాత అక్కడనే తీర్థ ప్రసాదాలు ఆశీర్వచనం అన్ని అక్కడనే ఉంటాయి కనుక అందరం కూడా గుళ్ళోకి వెళ్దాం, భజన చేసుకుంటాం. దిగంబర దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర దత్తగురో దత్తగురో దత్తాత్రేయవధూతగురో దత్తగురో దత్తగురో దత్తాత్రేయవధూతగురో దత్త దిగంబర దత్త దిగంబర దత్తాత్రేయవధూత దిగంబర దత్త దిగంబర దత్త దిగంబర దత్తాత్రేయవధూత దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర అక్కడే తెలుసా దిగంబర దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర జయ దిగంబర దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర
दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर चप्पल కొట్టాలి స్వామి సంతోషపడాలి గల్లీలో ఉన్నారు అందరూ दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर जय दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबर दत्ताय नमः 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 दत्ताय दत्ताय नमः 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 స్వామివారికి ఇప్పుడు ఈవేళ జయంతి కాబట్టి డోలోత్సవ సేవ ఇప్పుడే అవుతుంది కాబట్టి అందరు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. ఒక 15 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం మనకు పూర్తయింది. తర్వాత తీర్థ ప్రసాద వినియోగం అక్కడ ఉయ్యాల గట్టిని చూడండి, దానికి ఎదురుగా అభిముఖంగా కూర్చోండి అందరూ. ఓం నకర్మణాన ప్రజయా దలేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసుః పరేణనాకం నిహితం గుహాయాం దగ్ధాజదే తత్యతయో విసంతి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్యాసయోగాధ్యతయశుద్ధసత్వాః ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमृत्यन्ते सर्वे
నఖరం హి పాపం పరమేశ్వభూతం తత్రావిదః గగనం విశోకస్త వేదాంత ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిరేణస్య పరస్య మహేశ్వరః నారాయణం పద్మభుజం వసిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్రపరాశరం చ వ్యాసం సుఖం గౌడ శ్రీశంకరాచార్యమదాశ్రయస్య పద్మపాదం చ హస్తామలకం దండోడకం వార్తికకారమధ్య అస్మద్గురుం సందదమానతోస్మి శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతం వందే భగవంతః పునః పునః హరలీలావతారాయ శంకరాయ పదౌజసే కైవల్యగలనాథల్పాసరవే గురవే నమః గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందరూ చేతులు జోడించండి, స్వామిని నమస్కారం చేసుకోండి. చిన్న బాలుడైనటువంటి అత్రి అనసూయ పుత్రుడైనటువంటి ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆ యొక్క డోలలో ఉయ్యాల్లో పడుకున్నాడు. ధ్యానం చేసుకోండి. బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాది లక్ష్యం ఏకం విమలమచలం సర్వదే సాక్షిభూతం గురుందం నమామి. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సద్గురుదేవతాభ్యో నమః. గంధం పరికల్పయామి, పుష్పం పరికల్పయామి, ధూపం పరికల్పయామి, దీపం పరికల్పయామి, అమృతోపహారం పరికల్పయామి, సంసర్వకల్పాపనే తాంబూలార్పణోపహార పూజాం పరికల్పయామి నమః. మా ఇంటి దీపమై వెలుగుందగా మాలోని ప్రేమైక రత్నముగా, మా ఇంటి దీపమై వెలుగుందగా మాలోని ప్రేమైక రత్నముగా, మా రామునికేలని దురించగా, మా రామునికేలని దురించగా, మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో, మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో జో జో లాలి జో లాలి లాలి జో లాలి. మురిపాల నవ్వులా చిన్మూర్తివై సురరాజు పొగడంగ శివతేజమై, శరణాల వ్రాలేటి భక్తాలికి నరసింహనామాన దేవుండవై, విరజాజి సుమమాల ఉయ్యాలలో, విరజాజి సుమమాల ఉయ్యాలలో విహరించగా, వేదాంత వీధుల్లో విహరించగా, శరణార్థులను బ్రోవదయసేయగా, మా ఇంటి దీపమై వెలుగుందగా మాలోని ప్రేమైక రత్నముగా, మా రామునికేలని దురించగా, మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో, మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో జో జో లాలి జో లాలి లాలి జో లాలి. అలనాటి రామయ్య నీవేనుగా, లాలించ కౌసల్య నిను చేరగా,
అలనాటి కృష్ణయ్య నీవేనుగా లాలించాయ యశోద నిను చేరగా సెలయేటి కలువలు వికసించగా సెలయేటి కలువలు వికసించగా నా మానసాకాశ చంద్రుండవై నా మానసాకాశ చంద్రుండవై అరుణార్కమూర్తివై దీపించగా మా ఇంటి దీపమై వెలుగొందగా మాలోని ప్రేమైక రత్నముగా మా రాముని కేలనిదురించగా మా రాముని కేలనిదురించగా మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో మా ప్రేమ భావాల ఉయ్యాలలో జో జో లాలి జో లాలి లాలి జో లాలి जो जो चिदानंद जो सदानंद जो सच्चिदानंद योगी जन वंद्या जो जो వేదాంత వీధుల్లో విహరించినావు విశ్వాంతరాళాన వెలుగొందినావు వేదాంత వీధుల్లో విహరించినావు విశ్వాంతరాళాన వెలుగొందినావు విహిత మార్గములెన్నో బోధించినావు విమల భావములోనే వెలసిల్లినావు జో జో जो जो चिदानंद जो सदानंद जो सच्चिदानंद योगी जन वंद्या जो जो అకళంక భక్తితో అర్చింపమేము సకల సంభారములన్నీ సమకూర్చినాము అకళంక భక్తితో అర్చింపమేము సకల సంభారములన్నీ సమకూర్చినాము వికలాత్ములని మమ్ము వారించబోకు వికలాత్ములని మమ్ము వారించబోకు ప్రకటమై మా సేవలందుకొనవయ్యా జో 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 చిదానంద జో సదానంద చిదానంద యోగి జన వంద్యా జో జో అతి దీనులను గాచి అలసియున్నావు సుతులు వేసిన పాన్పుపై పవళింపు మీవు అతి దీనులను గాచి అలసియున్నావు సుతులు వేసిన పాన్పుపై పవళింపు మీవు నతుల చేసెదనయ్య నాలోన నిల్వు నతుల చేసెదనయ్య నాలోన నిల్వు వెతల బాపగరమ్ము విశ్వేశ నీవు జో 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 చిదానంద జో సదానంద చిదానంద యోగి జన వంద్యా జో జో మందమతులెల్లని పదమందు చేరా మందహాసముతోడ పరికించినావు మందమతులెల్లని పదమందు చేరా మందహాసముతోడ పరికించినావు అందరానట్టి పదములో అలరారు నీవు అందరానట్టి పదములో అలరారు నీవు అందరిలో ఒకడివై వెలుగొందినావు జో 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 చిదానంద జో సదానంద जो सच्चिदानंद योगी जन वंद्या जो जो
ధర్మ కార్యములెన్నో తలపెట్టినావు ధర్మ మార్గములోనే సంచరించావు ధర్మ కార్యములెన్నో తలపెట్టినావు ధర్మ మార్గములోనే సంచరించావు కర్మ సన్యాస యోగాన కనిపించినావు కర్మ సన్యాస యోగాన కనిపించినావు ధర్మము నెలకొల్పినావు జో 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 చిదానంద జో సదానంద జో సచ్చిదానంద యోగి జన వంద్య జో జో పరగ సిద్ధగిరి పురవరములోను ధరణి శ్రీ గురుదత్త నామమ్ముతోను పరగ సిద్ధగిరి పురవరములోను ధరణి శ్రీ గురుదత్త నామమ్ముతోను కరుణతో మా పాలి దైవమ్ముగాను కరుణతో మా పాలి దైవమ్ముగాను శరణు వేడిన జనుల కాపాడగాను శరణు వేడిన జనుల కాపాడగాను జో 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 చిదానంద జో సదానంద జో సచ్చిదానంద యోగి జన వంద్య జో 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 అలర చంచలమైన ఆత్మనందుండని అలవాటు చేసని ఉయ్యాల అలర చంచలమైన ఆత్మనందుండని అలవాటు చేసని ఉయ్యాల పవనమందుండని భావము తెలిపని ఉయ్యాల పలుమారు ఉచ్ఛ్వాస పవనమందుండని భావము తెలిపెని ఉయ్యాల 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 ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి తీర్థప్రసాదం యజ్ఞహస్తం ఇస్తుంది పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యధారిణీ దేశోऽयं శోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సదనాः సంతు జీవాంశు శరదాం శతం ధర్మస్య అధర్మస్య ప్రాణిషు విశ్వస్య సనాతన ధర్మకి గట్టిగా సనాతన ధర్మకి సనాతన ధర్మకి అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త ప్రతియేట సమయాన పర్జన్య దేవుడు కరుణించి వానలు కురియుగాక పాడి పంటలతోటి ఊడిపో దేవతన దన్న పూర్ణయి వరలుగాక చీకు చింతను లేక లోకజాలమునందు చల్లని శాంతి వర్ధిల్లుగాక పూర్ణాయురారోగ్యములు కలిగి జనులందు సంతత హరిభక్తి కలమలరారుగాక భావి మంగళదాయి వరగుగాక సౌఖ్యయుతమైన బ్రతుకులు సాగుగాక రాధికా నాథనీ అనుగ్రహము వలన పరమ కరుణాంతరంగ శ్రీ పాండురంగ రుక్మిణీ పాండురంగ భగవానికి కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి करचरण कृतं वा कर्म वाक्कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमहिवितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
शिव शिव करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ब्रह्मरांबा सिद्धेश्वर भगवान की, गुरुदत्त भगवान की, नृसिंह सरस्वती भगवान की, श्रीपाद वल्लभ भगवान की, अखंडानंद भगवान की, शंकराचार्य भगवान की, रेणुका माता की, गणेश महाराज की, सद्गुरु मदनानंद सरस्वती स्वामी महाराज के, श्री सांद्रानंद स्वरूप नृसिंह स्वामी बाबा महाराज की। ఒక మాట విన్నాక లేవండి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి మన ప్రాంతాన్ని సుస్థిరం చేస్తున్నటువంటి శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారు సుమారుగా 2000 సంవత్సరం వార్షికోత్సవం ఇది. శ్రీ 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 బసవ కళ్యాణ పీఠాధిపతులు మదనానంద సరస్వతి స్వామి వారి యొక్క ఆశీర్ అనుగ్రహంతో నిజానికి స్వామివారు అదే సంవత్సరంలో పరమపదం చెందడం జరిగింది. ఇదొక అనుభవం. ఎందుకంటే మీరు ఏం చేసినా మార్గశిర శుద్ధ పున్నమకు ప్రతిష్ట కావాలి అని చెప్పేసి జోలె ఇచ్చి జోలెలో 5000 రూపాయలు ఇచ్చాడు సరస్వతి స్వామి, మదనానంద సరస్వతి స్వామి వారు. వారి యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులతో ఇంతటి క్షేత్రం తయారు అయింది మనల్ని ఉద్ధరించడానికి. ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో వారు మార్గశిర శుద్ధ పున్నమకు ప్రతిష్ట కావాలి అని దానికి తోచినటువంటి జోలె ఇచ్చి ఈ గుడి అయిపోతుందని చెప్పేసి వారు పరమపదం చెందింది కార్తీక బహుళ ఏకాదశి నాడే. ఈ ప్రతిష్ట కాకముందే చెందింది. అంటే చూడండి, ఆ పరమహంస పరివ్రాజకుడు నేను అనుకున్నా స్వామివారే వచ్చి ఈ స్వామివారి రూపంలో ఇక్కడ కొలువై ఉన్నాడు మనల్ని ఉద్ధరించడానికి అని. అందుకే చూడండి, ఆయన సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలని గురువుగారిని అడిగితే నీ ఇష్టం, సన్యాసి ఎట్లా ఉండాలి, గ్రామేక రాత్రం దినకి మేక భుక్తం, ఒక రోజు ఒక గ్రామంలో గడపాలి, తెల్లారు అక్కడ ఉండొద్దు, మళ్ళా ఒకటే పూట భోజనం చేయాలి. వారి గురువు మాధవానంద స్వామి వారు ఏం చేశారు, నీ ఇష్టం అన్నాడు. 21 ఊళ్ళు పేర్లు రాసి ఏ ఊరికి వెళ్ళాలి నేను స్వామివారి దగ్గర చిట్టీలు వేయడం జరిగింది. అది మన అదృష్టమో ఏమో, సిద్దిపేట వచ్చింది. అందులో సిద్దిపేటలో వారు ఇప్పుడు మనం దర్శనం చేసుకుంటున్నట్టు కోటిలింగ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ క్షేత్రం కూడా వారు చేతనే నిర్మించబడినది, ప్రతిష్ఠించబడినది. 1,000,000 లింగాలు ఆ స్వామి కింద పార్థివ లింగాలు, అవి ఉటుటి కావు. మృత్తిక అంటే కలవు, అంటే ఈ కలికాలంలో దేనికి పూజ చేస్తే ఫలితం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే పార్థివ పూజను. పార్థివం అంటే పుట్టమన్నుతో చేయబడినటువంటి లింగాలు. సుమారుగా 82-84 సంవత్సర ప్రాంతంలో 1,000,000 లింగాల్లో ప్రతిష్ఠ జరిగింది. ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ క్షేత్రం అయిపోయింది. ఆయన వారితోటే చాలా క్షేత్రాలు. అందుకే మా చిన్నాన్నగారు రాశారు, ముచ్చాల స్వామివారి కొడుకు శ్రీనాథన్ చిన్నాయన, నానా మందిర జీర్ణత్వోద్ధరణోల్లాసం మృదువాగ్భూషం. సన్యాసులకు ఒక ఊరంటూ ఉండదు, ఇది నాది అని ఉండదు, లోకమంతా కూడా వారిదే. అటువంటి వారు దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులతో మనకు ఇంతటి వైభవమైనటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి ఇక్కడ నిలవై ఇది 24వ వార్షికోత్సవం. ఈవేళ మనం అంతటి దివ్యమైనటువంటి ఆ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాము. ఆ భగవత్ కృపతో, ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క ఆశీస్సులతో మన ప్రాంతమంతా కూడా, లోకమంతా కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఇంకా త్వరలో భిక్షా సమయం ఆసన్నమవుతుంది. ఎక్కువ చెప్పేందుకు కూడా వీల్లేదు. అందరి రూపంలో జఠరాగ్ని రూపంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు దత్తాత్రేయుడు.
కనుక ఆ దత్తాత్రేయ స్వామిని మనం గౌరవించాలి. అందరూ కూడా ఒకసారి స్వామికి నమస్కరించుకొని తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని ఒక ప్రదక్షిణం చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఆలయానికి వచ్చి భోజనం కూడా ఇక్కడనే. కనుక ఇది గమనించాలి, అందరూ సహకరించాలి. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే భోజనానికి కూర్చునే వాళ్ళు కూర్చోవచ్చు, సేవ చేసే వాళ్ళు కూడా సహకరించవచ్చు. సేవ చేసేవాళ్ళు, ఎందుకంటే కూర్చునే వాళ్ళు లేకుంటే కూడా మనమే కాబట్టి తర్వాత నెక్స్ట్ పంక్తిలో తినొచ్చు. సహకరించి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం ఆ భగవద్ ఆశీస్సులతో చేద్దాం. గురుదత్త భగవానికి ఇప్పుడు ప్రదక్షిణ చేయమంటారు. ఒకటి అయ్యగారు చెప్తుండు, వచ్చే సంవత్సరం 25వ వార్షికోత్సవం కాబట్టి ఏమంటాం దీన్ని? సిల్వర్ జూబ్లీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో కదా, తెలుగులో ఏమంటాం? రజతోత్సవం. కనుక వచ్చేసారి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం మనం అందరూ స్వామివారిది చేయాలి. కనుక అయ్యగారు ఇప్పుడే చెప్పిండు, శ్రీ దత్తాయ నమః, శ్రీ దత్తాయ నమః అనేటువంటి నామమంత్రాన్ని రోజుకు 108 సార్లు చేసి సంఖ్యను మీరు ఇక్కడికి చెప్పాలి. సంఖ్యను గింత అయింది అని గుళ్ళో చెప్పాలి ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు. లేకుంటే ఫోన్ చేసి మా అయ్యగారులకు ఎవరికి చెప్పినా సంఖ్య నిండుతుంది, సంఖ్య కావాలి. వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా అద్భుతంగా మనం స్వామివారి జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించుకుందాం. గురుదత్త శ్రీ దత్తాయ నమః. Thank you.